آج سے 16 سال پہلے اسی شہر میں کیسا کوہرام مچا تھا. تمام شہر دیکھتے ہی دیکھتے ملیا میٹ ہو گیا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکھر اور سچ ٹیلی ویژن کے اس خصوصی پروگرام جو کہ آج ہی کی دن کی تاریخ کی مناسبت سے ہے، یعنی 8 اکتوبر کا دن. 8 اکتوبر کا دن ہم سب کی زندگیوں میں ایک تاریخ دن کی طرح ہے. وہ تاریخ دن جب 2005 میں 8:50:39 یعنی صبح کے وقت ایک ہولناک زلزلہ آیا. اور ایک ایسا زلزلہ، ایک ایسی آفت، ایک ایسی قیامت جو سب کچھ ملیا میٹ کر کے بہا لے گیا. 1 لاکھ کے قریب جانیں ضائع ہوئیں. گورنمنٹ اعداد و شمار 87,300 سے لے کر 1 لاکھ کے بیچ بتاتے ہیں. بین الاقوامی اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں تو وہاں سے 1 لاکھ کی خبریں آتی ہیں. بہرحال 1 لاکھ کے قریب جانیں ضائع ہوئیں. 1,38,000 سے لے کر 1,60,000 اور 2 لاکھ تک کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ زخمیوں کی ہے، جو کہ انتہائی زخمی اور ایسے شدید زخمی کہ جو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے محروم ہو گئے. کئی لوگ ایسے جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے. کئی لوگوں کے مال مویشی ہلاک ہو گئے، یعنی ان کا کل سرمایہ، ان کے گھر بھی تباہ ہو گئے، ان کے مال مویشی چلے گئے. یہ شہر جس میں آج کھڑا ہوں، یہ وہ شہر ہے جس کا نام ہے مظفر آباد. آزاد کشمیر کا وہ شہر جب زلزلہ آیا 2005 میں، سب سے زیادہ تباہی کا محور یہ شہر تھا. اس شہر میں 50,000 سے زائد اموات ہوئی. کہا یہ جاتا ہے کہ 70% تباہی کا یہ شہر متحمل ہوا. 35 لاکھ کے قریب فیملیز بے گھر ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا انسانی المیہ جب جنم لے لیتا ہے تو اس کی بحالی میں کئی سال لگ جاتے ہیں. اس کے باوجود ایسا انسانی المیہ اپنے نقوش ہر انسان کے ذہن پر نقش کر دیتا ہے، اور خاص طور پر ان انسانوں کے ذہن پر جنہوں نے وہ قیامت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوتی ہے، اپنے پیارے کھو دیے ہوتے ہیں. آج کے اس پروگرام میں میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے، جنہوں نے اپنے گھر کھو دیے، جنہوں نے اپنے مال مویشی کھو دیے، اور انتہائی قسم پرسی کی زندگی میں وہ دوبارہ بحالی کی طرف لوٹنے لگے ہیں. 16 سال بیت چکے ہیں آج اس قیامت خیز زلزلے کو. شہر میں جو آج دکانیں کھڑی ہیں یہ نیا اسٹرکچر ہے. اس وقت یہ تمام دکانیں ملیا میٹ ہو گئی تھیں. 16 سال کی محنت کے بعد پاکستان آرمی، پاکستان گورنمنٹ، آزاد جموں کشمیر کی گورنمنٹ اور کئی NGOs کا ساتھ ملنے کے بعد آزاد کشمیر کے لوگ دوبارہ زندگی کی بحالی کی طرف لوٹ رہے ہیں. آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں ان لوگوں کی رودات بھی. آج کی یہ خوبصورت صبح آزاد کشمیر کا دارالخلافہ مظفر آباد، جہاں زندگی اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ رواں دواں ہے. بازاروں کی رونقیں سیاحوں کی خاص توجہ اپنی جانب مبذول کروا رہی ہیں. یہ خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ جہاں کچھ عرصہ پہلے کھیلی جانے والی کشمیر پریمیئر لیگ نے پوری دنیا میں دھوم مچا دی. لیکن آج سے 16 سال پہلے یعنی 8 اکتوبر 2005 اس دن بھی دکانداروں نے اپنی دکانیں کھولیں، پر کون جانتا تھا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. یہاں پر یہ تمام تر دکانیں مسمار ہو گئیں، گر گئیں، تباہ ہو گئیں، اور آج پھر یہ کاروبار رواں دواں ہے. ہم بھولے نہیں ہیں وہ وقت جو ہے نا، وہ وقت ہم کبھی نہیں بھول سکتے. ہمارے بہن بھائی، ہمارے اور عزیز و اقارب رشتہ دار ہمارے ہم سے جدا ہوئے ہیں. تو ہم صبح کا ٹائم تھا جب آئے دکان پہ، دکان کھولی تو ہم نے چائے وغیرہ پی ہے. تو
इतना एक खौफनाक एक आवाज़ें आई हैं और सब तरफ हमने देखा है ना हलचल मच रही थी। तो हम खुद बहुत जो है ना खौफजदा हुए। हमारे साथ कहीं जो है ना हमारे दोस्त जो हमारे साथ काम कर रहे थे तो हमसे उस वक़्त बस जुदा हो गए। उस वक्त क्या मनाजिर थे ज़रा इनसे जानते हैं, और अब इन्होंने किस तरह दोबारा अपने आप को खड़ा किया, बेहतर किया। इनका बहुत कुछ तबाह हुआ है इस ज़लज़ले में। नज़ीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या कुछ तबाह हुआ और कितने अपने प्यारों को खो दिया? प्यारे तो तकरीबन मेरी बरादरी के 250 बंदा गया है, रिश्तेदार सब, भतीजे, कोई अपने बहुत करीबी, वाइफ चली गई ज़लज़ले में, मकान 2 थे वो भी गिर गए। उसके बाद ये जो दुकानें ये भी टेढ़ी हुई थी, उसके बाद बस ऐसे स्ट्रक्चर ही इनका बस ये जो है, बाकी माल मवेशी था वो भी ज़ाया हो गया, भैंसें थी, गाय थी, वो भी चली गई, उसी के नीचे ही दब गई। जब मैं घर दूसरे दिन पहुंचा, मैं इधर शहर में था, ज़लज़ला हुआ तो मैं दूसरे तीसरे दिन अपने घर में पहुंचा, देखा तो आगे कुछ भी नहीं था। बस इससे आगे कुछ बर्दाश्त नहीं है। बस फिर ऐसे ही घर में रहा 5-6 महीने, बस वो अपना ही देखभाल। बस रिलीफ वाले भी जाते, कभी हेली के ज़रिए जाते, कभी मिलता राशन, कभी ना मिलता। हमने वो अपनी जो मकई वगैरह काटी थी कच्ची, उसी को जलाते, बस भूनते खाते। कोई तकरीबन ये हमारा 15 दिन का ये सिलसिला रहा। उसके बाद फिर हमें राशन मिल गया। ये घर जो आज भी 2005 की लर्जा खेज कयामत की दास्तान सुनाते हैं, इनके तबाहाल कदोखाल आज भी उस खौफनाक जलजले की कहानी अपनी दरो दीवार से सुना रहे हैं। जिन लोगों ने उस कयामत को झेला, उनके जहनों में आज भी 16 साल पुराने नकूश ताज़ा हैं। इस वक्त जिन पुरखतर रास्तों से हम होकर यहाँ तक पहुँचे, आपने वो रास्ते देखे होंगे जहाँ पर आज इस मॉडर्न दुनिया में ज़ाहिर है पहाड़ी रास्ता है, जाना बहुत मुश्किल है, एक से एक पहाड़ जुड़ा है, उसके बीच में घर बने हैं। लैंड स्लाइडिंग को खुदा न खास्ता तो वो घर किस तरह दब सकते थे, तो ज़लज़ला किस कदर क़यामत ख़ेज़ था। इस घर की हालत, इसके दरो दीवार आपको ख़ुद अपनी कहानी सुना रहे हैं। मेरे साथ इस घर में रहने वाली खातून मौजूद है, मैं पहले उनसे पूछूंगा। और जहाँ पर आ जाना मुश्किल है, उस वक्त इमदाद का पहुँचना कितना मुश्किल था। और मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जिससे भी बात हुई है तो मैं सैल्यूट करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को भी और अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ हम पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान में रहने वाले बहन भाई जिन्होंने मदद की, उनका भी शुक्रिया। पूरी दुनिया के लोगों का मैं आज शुक्रिया अदा करूँगा अपने इसी खुसूसी प्रोग्राम जो कि 8 अक्टूबर के उस क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले की याद में 16 साल बाद आज हम रिकॉर्ड करके आप तक सच टेलीविज़न से पहुंचा रहे हैं। अपना नाम पहले तो मुझे बताइएगा। नसीमा बीबी, ज़लज़ला जब आया तो क्या हालात थे, क्या मनाज़िर थे? बड़ा मुश्किल रास्ता है और ये करका नकोट मेरा ख्याल है जगह का नाम। जी, बहुत मुश्किलात थी उस वक्त। मेरी एक सिस्टर भी वो ज़लज़ले में गई, उसकी बेटी गई है, और ये मामू के 2 बेटे, ताया और बहुत सी खाला हालियाँ जी बहुत से गए। उनकी डेथ हो गई? जी डेथ हो गई। वो दादा थे इधर ही, और अमशीरा की वो जेठानी की बेटी, और बहुत से गए। बहुत मुश्किल थे जी, बहुत सख्त मुश्किल हालात थे जिसका सामना किया। किस तरह से हुआ? घर किस तरह से तबाह हुए आपके? घर फिर गिर गए थे, तो हमारा घर तो अभी तक नहीं बना, पता नहीं कितने साल हो गए ऐसे ही पड़ा है। बाकी भी कुछ लोगों के इस वक्त तक बन नहीं सके। पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती रहती है, यहाँ पर मुश्किल हालात हैं, उसके बावजूद लोग अपनी ज़िंदगी रवां दवां रखे हैं। 2005 के क़यामत ख़ेज़ मंज़र के बाद से अब तक किस तरह ज़िंदगी बसर हो रही है? उस वक्त इन घरों की सूरत हाल क्या थी? जब अपना घर कोई खो देता है तो उस पर क्या गुजरता है, और फिर उस घर के साथ साथ कोई अपने प्यारे को खो दे, जो कि उसी क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले में हज़ारों और मेरा ख्याल है लाखों लोगों ने अपना घर खोया। 35 लाख के करीब लोग बेघर हुए। हमारे घर के काफ़ी सारे मेंबर्स, कुछ बच्चे स्कूल्स में, कुछ जैसे मुजफ्फराबाद जाते रास्ते में स्लाइडिंग के नीचे आ गए, कुछ घर में दब गए।
تو یہ ظاہر ہے سب لوگ گھر نہیں تھے, مختلف جگہ پہ بٹے ہوئے تھے, تو کچھ وہاں سے ہمیں یعنی شور کی آوازیں آ رہی ہیں لیکن ہم نکال نہیں پا رہے. امداد تو پہنچ ہی نہیں پا رہی ہوگی. نہیں, سلائڈنگ وجہ سے راستے بند تھے. بہت دنوں کے بعد جو ہے جہاز آئے تو اس کی وجہ سے کچھ ہمیں ہوا, لیکن بہت لیٹ ہوا ہے تب تک. یعنی ہم جب جہاز آئے پھر اس کے ذریعے ہم نے اسلام آباد کچھ اپنے لوگ بھیجے. جن لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے نا, ہم لوگ اتنے ڈر گئے تھے کہ ہم لوگ بنے ہوئے گھروں کے اندر, کیونکہ جھٹکے بار بار ہو رہے تھے, ہم لوگ اندر جاتے تھے جو ہی جھٹکے پھر بھاگے پر. یعنی ہم لوگ اندر بھی نہیں رہ سکتے تھے, بالکل آسمان کے نیچے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا, تو اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی تھی. یہی وہ پہاڑ ہیں جب زلزلہ آیا تو ریزہ ریزہ ہو کر نیچے کی طرف بہنے لگے, جسے لینڈ سلائڈنگ کہا جاتا ہے. اور انہی کی بنیاد پر جو یہ دور دراز کے ایریا ہیں جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں, اور اس سے پہلے جن گاؤں میں ہم گئے اور جن علاقوں میں ہم گئے وہاں پر ہم نے آپ کی ملاقات بھی کروائی, آپ کو وہ کہانیاں بھی سنوائیں. تو ان میں سے ایک کہانی یہاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ذرا جانتے ہیں کہ ان کے گھر کو کتنا نقصان پہنچا, مال مویشیوں کو کتنا نقصان پہنچا, آس پاس جو رہنے والے لوگ ہیں, چونکہ یہاں جو لوگ آس پاس رہتے ہیں وہ بھی بہت دور دراز آس پاس رہتے ہیں, کوئی ہماری طرح گھروں میں نہیں رہتے کہ ایک گھر کی دیوار دوسرے گھر کے ساتھ جڑی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ بشیر الحق. بشیر صاحب, ذرا 2005 کے زلزلہ آپ سمجھ گئے, ساری بات اسی کی ہو رہی ہے. کتنے خوفناک مناظر تھے, کیا کچھ ہوا, کیسے قیامت برپا ہوئی؟ سر وہ تو ایک قیامت کا سما تھا, اس کو جتنا آپ کہہ لیں کہ بھیانک تھا اتنا ہی کہہ سکتے ہیں آپ. تو اس مناظر کو تو یاد کر کے ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ دوبارہ ہماری زندگی میں نہ لائے. زندہ رہنے کی تو توقیر ہی ہم لوگوں نے چھوڑ دی تھی بالکل ہی کہ ہم لوگ دوبارہ زندہ رہیں گے یہاں پہ, یا کچھ لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی تھی. پہلی بار کھانے کتنے دن بعد ملا؟ ظاہر ہے وہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل تھا, کھانا پہنچ ہی نہیں پا تو رہا. اس وقت تو کھانے کی ایک سچویشن ہی نہیں تھی نا. کچھ لوگ اس طرح, مکئی تھی, یہی سیزن تھا, کچھ لوگ وہ ابال کے کھا رہے تھے. رمضان بھی تھا. رمضان بھی تھا. کچھ لوگ اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی کھایا کبھی نہ کھایا. ڈیتھیں بھی اتنی تھی کہ ہر جگہ پہ مثلا ایک ایک بندہ جو 10-10 12-12 قبریں کھود رہا تھا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے روٹی کا تو کسی کو وہ ذہن میں نہیں تھا کہ روٹی بھی کھانی ہے ہم لوگوں نے. تکلیف ہی اتنی تھی. یہ وہ دشوار گزار راستے اور پتھریلے راستے ہیں آج 2021 میں بھی اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ انسان کی مشکلات بیان کرتے ہیں. تعلیم کے حصول کے طلبگار یہ پیارے اور بہادر بچے پہاڑوں کی اونچائیوں سے گھنٹوں کی مسافت طے کر کے اسکول پہنچتے ہیں. کہاں سے آتے ہو؟ بہت دور سے آتے ہو؟ جی. اسکول پڑھنے کے لیے آتے ہو؟ جی. کون سے اسکول میں؟ سرکاری اسکول میں. سرکاری اسکول میں. جی. آپ کا نام کیا بیٹا؟ میرا نام مائرہ. مائرہ. جی. کتنا اوپر ہے آپ کا گھر؟ چل کے کتنا آنا پڑتا ہے؟ کیا پتا. آپ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو اپنے گھر سے یہاں آنے میں؟ 22 7:30 آتے 8 بجے یہاں پہ آ جاتے. اچھا, تقریباً 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے جی. آنے میں, اور پھر اسی طرح اوپر جاتے ہو. جی. تو جب بارشیں ہوتی ہیں تو کیسے آتے ہو بیٹا؟ ٹیچر بھائی ہمیں آنے ہی نہیں دیتے. بارش میں پھر نہیں آتے ہو اسکول؟ ظاہر ہے یہ بہت خطرناک راستہ ہوگا. جی. یہ بتائیں کون سے اسکول میں, کوئی گورنمنٹ اسکول میں پڑھتے ہیں؟ سرکاری اسکول میں. اور کتنی دور ہے؟ کتنا اوپر جاتے ہیں اور کتنی دیر لگتی ہے اسکول آنے میں؟ 1 گھنٹہ آنے میں لگتا ہے اور 1 گھنٹہ اوپر پہاڑ پہ چڑھ کے جانے میں لگتا ہے. اور کیا کتنے بجے آتے ہیں صبح اٹھ کے؟ 8 بجے. اور واپس کتنے بجے جاتے ہیں؟ 3 بجے. 3 بجے تک گھر پہنچتے ہیں. کتنا خطرناک راستہ ہے, بہت خطرناک ہے, اونچا بھی ہے بہت. چلو آپ لوگ جاؤ, بھاگ کے جاؤ. اب آپ کی ملاقات اسکول میں پڑھنے والے بچوں سے, ان کے ٹیچرز سے, اور ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے بچوں نے اپنے بڑوں کو کھو دیا, اور جو ٹیچرز اس اسکول میں پڑھا رہے ہیں یا اس طرح کے دیگر اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, 2005 کے زلزلے میں انہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا. آج یہاں پر زندگی رواں دواں ہے, زندگی مسکرا رہی ہے, بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن 2005 کے اس قیامت خیز منظر میں کیا کچھ ہوا, اور کس طرح سے دوبارہ واپس اسکولوں میں آئے, اور کس طرح سے ایک بار پھر اپنے آپ کو زندگی کی طرف واپس لایا گیا, آئیے وہ مناظر جانتے ہیں. کا روزہ مدینے
8 अक्टूबर के उस कयामत के जलजले ने ऐसे हैबतनाक असरात इंसानों पर छोड़े कि आज भी मुजफ्फराबाद से कई किलोमीटर दूर इन पहाड़ों पर जिंदगी बसर करने वाले तेज धमक से डर जाते हैं। 16 साल पहले इसी तरह असेंबली हुई, क्लासेस का आगाज हुआ, लेकिन दो 2005 का जो ज़लज़ला आया था एक बहुत ही बड़ा सानहा और हादसा था। मोस्टली पूरे मुल्क के लिए था, लेकिन आज़ाद कश्मीर इसमें बहुत ज़्यादा तबाही का शिकार हुआ। जो है बच्चों के स्कूल्स वगैरह ये भी तबाह बर्बाद हो गए और कई बच्चे जो हैं देखे गए। आप यकीन करें कि जब बच्चे स्कूल्स के बिल्डिंग से नीचे आ गए तो कई बच्चों को, ये हमारा जो दरियाए जो जेहलम है, इसमें बच्चों की हमने लाशें वगैरह देखी, बहते हुए बच्चों की लाशें देखी। ये बहुत हैरत अंगेज़ मंजर था और क़यामत जैसा मंजर था ज़लज़ले वाला। और मैं स्कूल में पढ़ा रही थी उस वक्त भी, तो हमारा बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ और हमारे अंदर एक खौफ सा था और हम लोग सहमे थे कि क्या पता अभी क्या बनने वाला है। जब ज़लज़ला हुआ तो तब मैं स्कूल में थी और स्कूल से वापस गई तो मेरे घर 3 लाशें थी। 2005 के ज़लज़ला में हम लोगों पे बहुत, यानी आप समझ सकते हैं कि क़यामत टूटी है। हमारे घरों में बिल्कुल बेसर सामान हो गए थे, घर वगैरह टूट गए थे, कुछ भी नहीं था। बहुत सारी अमवात हुई और हमारे अपने घर में भी हुई। मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई, फिर उसके बाद हमें यानी कि वो जो डेड बॉडीज़ थी उनको रखने के लिए भी हमारे पास यानी कुछ जगह नहीं थी। जो उस वक्त खुद तालिब इल्म थे, आज उस्ताद की हैसियत से पढ़ा रहे हैं। क्या गुजरा था उन पर, किस मुश्किल से वापस वो जिंदगी की जानिब लौट रहे हैं। खौफनाक ये था कि सारे लोग एकदम में, ये हमें नहीं फील हो रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे सारे लोग ये कह रहे थे जैसे कोई ब्लास्टिंग हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जो लोगों के मकान गिरे, जैसे मतलब वो एक छोटा बचपन था उसमें जो हम लोगों ने जो चीज़ फील की, सारे मकान गिर गए एकदम में, लोग नीचे आ गए, काफ़ी तबाही हुई। हमारे रिलेटिव्स जो थे वो नीचे गए, बहुत सी तबाही हुई। अब मतलब उस चीज़ को बयान लफ्ज़ों में बंदा नहीं कर सकता, क्योंकि साथ वाला जो जब जाता है तो फिर वो चीज़ में अब आके ये समझती हूँ कि अब वो चीज़ बयान नहीं हो सकती। ये इलाका जो है इसे तहसील पटिक्का कहा जाता है और ये 3-4 गांव पर मुश्तमिल है। इसके अंदर कोई ऐसा घर नहीं था कि जो गिरा ना हो, डैमेज ना हुआ हो। और हर घर के अंदर 3-4 बच्चे, बूढ़े या बच्चियाँ, ख़वातीन, उनकी डेथ हुई। उन दिनों में, उस पूरे 1 हफ़्ते या 15 दिनों के अंदर लोग जो है वो बग़ैर छत के उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। रातों को वो खेतों के अंदर रहे जागते हुए, और उसके साथ साथ खुराक की इस कदर कमी होगी कि जो मकान गिर गए वो खुराक उसके अंदर आ गई। डेथ को देखते हैं तो इस पूरे गांव के अंदर जो 3-4 गांव हैं, इसके साथ और भी बहुत सारे इलाके हैं, लेकिन 3-4 गांव के अंदर कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार अफराद जो हैं उनकी डेथ हुई है। उसके बाद फिर हमने सबसे पहले इस इलाके के अंदर बहाली का सिलसिला तालीमी एतबार से शुरू किया और यहाँ ये हमारे स्कूल के साथ एक जगह है, वहाँ पर हमने शेल्टर कायम किया। आठ अक्टूबर 2005 में सब कुछ उस हौलनाक जलजले ने मिटा कर रख दिया। उस तबाही में इंसानी जानों की बका के लिए सबसे ज्यादा जरूरत हॉस्पिटल्स की थी, लेकिन वो सब तो पलक झपकने में सफाए हस्ती से मिट चुके थे। जब ज़लज़ला आया तो उस वक्त आपके सामने ही है सारी सूरत हाल के वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसके बाद से पाकिस्तान आर्मी और वर्ल्ड वाइड जितनी भी जो एड आई, उस एड की मदद से फिर हमने जो है मेडिकल का वहाँ पे छोटे छोटे कैंप्स लगाए। कैंप्स लगाने के बाद वहाँ पे जो है ना मेडिकल फैसिलिटी जो है वो आवाम को हमने प्रोवाइड की। उसमें सबसे ज़्यादा ये था कि जो ज़ख्मी लोग थे उनकी डेली की ड्रेसिंग और उनको जो है वो मेडिसिन वगैरह जो प्रोवाइड करना, और फिर अचानक से सर्दी का जो है वो वहाँ पे मौसम आ गया तो उसकी वजह से मौसमी जो बीमारियाँ थीं वो आईं।
2005 की तबाहकारियां कितनी हुई, आज उस जलजले के 16 साल बाद तबाहशुदा शहर कितना आबाद हुआ, क्या कुछ तामीर हुआ कि अब और किसी नागहानी आफत से निपटने के लिए इकदाम क्या उठाए गए? कैजुअलिटीज़ तकरीबन हमारी 50,000 से अबाव हुई हैं जो उस वक्त फौरी तो नहीं पता लगा, लेकिन बाद में जब कलेक्शन, चूँकि मुजफ्फराबाद कैपिटल सिटी है, दीगर डिस्ट्रिक्ट से भी यहाँ लोग आते हैं, फिर ये LOC के जितने डिसलोकेटेड हैं, नीलम वैली के, लीपा वैली के, वो भी सारे इस छोटे से शहर में आए हुए हैं। फिर रेफ्यूजीज़ जो ऑक्यूपाइड कश्मीर से भारतीय मुजालम से तंग आके, उनका भी मैक्सिमम फ़्लो जो है वो मुजफ्फराबाद में। जहाँ तक उनकी रिहेबिलिटेशन या उसमें जाने की बात है, उसके बाद जो है जिस अंदाज से काम किया गया, स्पेशली अगर मैं सबसे पहले ज़िक्र करूं पाकिस्तानी कौम का, वो शायद दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल ना हो। चूँकि हम चूँकि यहाँ लोकल थे, या हमारा सेटअप भी मौजूद था, लेकिन हमें नहीं अंदाज़ा था कि शायद दोबारा हम लोग बच सकें। जो है अंदाज़ा ये होता था कि अभी जिस तरह उसके बाद मुसलसल आफ्टर शॉक्स आ रहे थे और बाकी पोजीशन, पहाड़ सारे हिल रहे थे कि शायद ये दोबारा भी तबाही आ जाएगी। लेकिन अगले दिन जब रास्ते क्लियर हुए तो INGOs, बाकी इंटरनेशनल इदारे बहुत देर से आए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तानी कौम यहाँ पहुँची है और पाक आर्मी आई, उसके बाद अदारे आए, तो वो काबिले दीद था। हमारा मेडिकल सेंटर 1995 से काम कर रहा था। एक एम्बुलेंस तो हमारी गिर गई, लेकिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे ड्राइवर और हमारा सामान बच गया। तो ये समझें कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कह रहा हूँ कि जब सारे अदारे कोलैप्स हो गए थे, तो वाहिद एक एम्बुलेंस थी जो शहर में ज़ख्मियों को, और मुझे याद है जब मेरी ड्राइवर से बात हुई, जो पहला ज़ख्मी लेके हम CMH पहुँचे। जो हॉस्पिटल्स हमारे, एक CMH बड़ा अस्पताल है, अब्बास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बड़े हॉस्पिटल ये हैं, बाकी BHUs टाइप हैं। ये इनका तो दोनों का CMH तो तकरीबन टोटली डैमेज हो गया था, लेकिन जो अब्बास इंस्टीट्यूट है वो उसका पार्शली फंक्शनल था। वो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो गया। रोड्स हमारी नई बाज़ ऐसी बनी हैं जिनकी वजह से अगर अल्लाह ना करे आइंदा कोई ऐसा हादसा हो तो उसको बहुत हमारा मिनिमम जो है वो लॉस होगा उससे। आज भी ये नक़ूश इस बात की गवाही देते हैं कि जब ये शान और शौकत, ये ऊंचे पहाड़ जब नीचे की तरफ आने लगे और गोया यूँ आने लगे जैसे कोई दरिया बह रहा होता है, तो अपने साथ साथ कई कीमती जाने, इंसानी जाने ले गए। माल मवेशी इन्हीं के नीचे दब कर हलाक हो गए। कई लोगों के घर तबाह हो गए, कई लोगों के कारोबार तबाह हो गए। वो स्कूल जहाँ पर ये बच्चे सुबह तैयार होकर जाया करते थे, उन बच्चों के वो स्कूल तबाह हो गए। आज 16 साल बीत चुके हैं 2005 के उस जलजले को, लेकिन ये पहाड़, ये शहर, ये गांव जो आज पूरे प्रोग्राम में आपको दिखाते हुए आ रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने आज हमसे बात की या जिन्हें आपसे मिलवाया, जिन्होंने अपने खो दिए, जो बच्चे वापस स्कूलों में गए तो किस तरह सहमे हुए गए, जो लोग वापस अपनी दुकानों पर आए तो किस तरह सहमे हुए आए, वो खौफ आज भी उन पर तारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानियत को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब तक के लिए इतना ही। कोशिश की सच टेलीविज़न ने अपने इस खुसूसी प्रोग्राम से आप तक वो तमाम मनाजिर और आज जो कुछ हमने उससे बचने के लिए तैयारियां कर रखी हैं, किसी खुदा न खास्ता नागहानी आफत से बचने की तैयारियां, वो भी आप तक पहुँचाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।